प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार और धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना निमंते। प्रिय प्रभु संतान माने आसंतु आज शीर्षक हेला एथर हेला। प्रिय प्रभु संतान माने आम पूर्व अध्याय आम शिखिलु आदम स्थल जल और आकाश समस्त अथॉरिटी थिले, हाई पोजिशन तांकर थिला। आउ एदनर समस्त सौंदर्य और एदनर समस्त दायित्व मध्य ताहांकर ही थिला। परमेश्वर पृथ्वी व पृथ्वीर पूर्णता आदम को देइथिले कहिले भूल हेब नाही, किंतु पृथ्वी व पृथ्वीर पूर्णता पाइथिले मध्य आपनक हृदय संतुष्ट होई नथिला। आदम को हृदय संतुष्ट होई नथिला, से हृदय भितरे खोजुथिले आउ काहाको। तो प्रिय प्रभु संतान ताहा प्रकाशित हेला तेबे जेतेबेले से आदि पुस्तक 2 पर्वर 19 और 20 पदरे परमेश्वर आदम पृथ्वी रे थिबा प्राणी मानक नामकरण करबा निमते आनिले। आउ से मानको कोन नाम देबे एथि पय आनिले। आउ जेतेबेले से पृथ्वीर प्राणी मानक नामकरण करूछंती गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे, आउ से समय ताहांको मध्य एक अफसोस हेउची। से खोजुछंती समस्त प्राणी गुड़ी को तो परमेश्वर जोड़ा जोड़ा कर सृष्टि करिछंती। वे तो ये आशा करथिबे भितरे वे तो परमेश्वर या परे आउ मोर निमंते सृष्टि हितवा साथीटी आसीबे बोली, किंतु एक निराशर कथा लेखा जाइछि ताहा आदि पुस्तक 2 पर्वर 20 पदरे। से अंशटी मु पढुछि, मात्र मनुष्य निमंते तांकर अनुरूप सहकारिणी देखा गला नाही। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान परमेश्वर जानिथिले मनुष्य दिने निजर एक साथीटे खोजिबे बोली। सेतिमे आदि पुस्तक 2 पर्वर से 18 पदरे परमेश्वर ता पूर्वरु आदम खोजिबा पूर्वरु परमेश्वर आ कहिथिले कोन बोली, अनंतर सदाब्रु परमेश्वर कहिले मनुष्य एकाकी थिबा भलो नाही, आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिया से पूर्वरु कहि सारिछंती। तो प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने तो आदि पुस्तक तार 2 पर्वर 23 पदरे जेतले परमेश्वर आदम को निमंते आउ हबां को सृष्टि करी आनिके आदम को देउछंती, सेई समर कथा आदम कोन कहउछंती। आसंतु आदि पुस्तक तार 2 पर्वर 23 पद पढ़िबा। तहु आदम कहिले कौन कहिले एथर हेला। आदम कहउछंती एथर हेला। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान ए शब्दटी जो बाहरे ताहा एक ग्रेटिट्यूड शब्द अटे, एक कृतज्ञतार शब्द अटे। आदम ता निमंते एक जीवन साथीटे पाई से खुशी हो जाइछंती, आनंद विभोर हो जाइछंती, आउ कहउछंती एथर हेला बोली। सेतिकिरे से रही नाहंती चुप, आउरी मध्य कोन कहिले ए मोहर अस्थिर अस्थि ओ मांसर मांस। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान हबा को देखिला पर से कहउछन से होची मोहर, आउ कहार नुहे से कहउछन से होची मोहर मोर, आ कोन से मोर होची अस्थिर अस्थि ओ मांसर मांस बोली। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान ताहा परि पुणी से कहउछंती कोन कहउछंती, आउ आसंतु पढ़िबा। एहार नाम नारी। पुणी से कहउछंती एहार नाम नारी, जेहेतु ये नर ठारू नीता होई अछि। ये काहाटु नीता हेछि ना नर ठारू नीता ही अछि। याकू काहाटु निया हेछि ना नर ठारू निया हेछि। आदम को घोर निद्राग्रस्त करे कि परमेश्वर हबां को सृष्टि करबा निमंते आदम कर पंजरा नैथिले। काहे कि पंजरा नैथिले आमने पूर्व अध्याय ताहा शिखिथिलो। त्यो प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान से कहउछन ये नर ठारू नीता ही अछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान जदि कहिले भूल हेबो नाही, परमेश्वर हबां को काहा पई सृष्टि कले ना आदम पई। ता 18 पदरे से कहउछंती अनंतर सदा परमेश्वर कहिले मनुष्य एकाकी थिबा भलो नुहे, आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा। सेति पई आदम कर पंजरा नैथिले। आदम को पंजरा रे आउ हबा को से सृष्टि करिछंती। आदम कहिले एथर हेला बोली, तापरे कहिले मोर अस्थिर हस्ती मांसर मांस बोली कहिले, ये नर ठारू नीता हेछि कहिले।
ଆଉ ୟାର ନାମ ନାରୀ ବୋଲି ବି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଏକ ଭାବନା ଆସେ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ବିବ୍ରତ କରିଦିଏ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଆଦମ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇ ହବା ଇଜ୍ ସୋ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଏତେ ସବୁ କହିଲେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ହବା କାହିଁକି ନୀରବ ଅଟନ୍ତି? ହବା ତ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଏକ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଅନେକଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ହେଲା ବୋଲି, ହବା କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଦମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଜୀବନରେ ହବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜୀବନରେ ଆଦମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅନେକ ବର୍ଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେଣି, ହୁଏତ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବି ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଜୀବନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ଏପରି ଜୀବନ ଏକ ଅକୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟ ଅଟେ। ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହବାଙ୍କୁ। ହବା ନିଜେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲେ, ହବା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଖୋଜିବେ। ଆଜିର ହବା ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଆଦମ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ଯଦି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଶବ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଥର ହେଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଉ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏପରି ହୃଦୟ ଏକ ବ୍ୟଭିଚାରର ହୃଦୟ ଅଟେ। ବ୍ୟଭିଚାର ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର ହୃଦୟ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ହୃଦୟକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ନହେଲେ ତାହା ଭୟଙ୍କର ଏକ ଘଟଣା ଘଟେଇବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ହୁଏତ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ହେଇନି, କାଲି ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ବେଜ୍ଜତି ହେବେ, ଆପଣ ଦୁର୍ନାମ ହେବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନିମନ୍ତେ, ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବତାକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଭୁଲ ଭାବନା ଅଛି, ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ହେବ, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପରିବାର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।